जय जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु राजेश सतपथी। आपण माने जदि नुआ आसीछंती तेबे महानाम साहित्य चैनल एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु काहेकि ना एहा हेउची ओडिया साहित्य पई एक भरोसा योग्य चैनल। आज मु नै आसीछि स्वाधीनता पूर्ववर्ती ओडिया पत्र पत्रिका उपर एक स्वतंत्र वीडियो। आशा करुच्ची यही भिडियोटी निश्चय आपण मानक कामरे आसीबो, आपण माने एथिरो किछि ज्ञान पाई परिबे। आधुनिक साहित्यर एक अविच्छेद्य अंग हेउछि पत्र पत्रिका। साहित्यर विकास क्षेत्र में पत्र पत्रिकार विशेष गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही अछि। केवल सेतिकी नुहे, ओडिया साहित्य रे आधुनिकता आनिबारे मध्य पत्र पत्रिकार भूमिका रही अछि। आउ एही पत्र पत्रिका आधुनिक मनुष्यर जीवन शैली सहित मध्य जड़ित हो जाइछि। खाद्य पेय बासगृह परि एहा मनुष्य पई जरूरी होई पड़िछि। पुणी एही पत्र पत्रिका जड़ित हो पड़िछि अर्थनीति, राजनीति, शिक्षा, शासन इत्यादि अनेक क्षेत्र। विश्व रे शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृति पत्र पत्रिकार अयमारंभ होइछि। पत्र पत्रिकार प्रचलन बेसी प्राचीन न हेले मध्य संवाद संग्रह विधि हेउछि खूब प्राचीन। प्राचीन काल रे राजा महाराजा माने विभिन्न प्रक्रिया रे संवाद संग्रह करुथिले। होयत केतेबेले दूत प्रेरण करुथिले, आउ केतेबेले अंधारी बीजे करुथिले। एमिति अनेक प्रक्रिया रे सेमाने संवाद संग्रह करुथिले, किंतु सही संवाद को सार्वजनीन करा जाउ नथिला। संवाद संग्रह करी सेगुड़िकु कागज पृष्ठारे प्रकाशित करी जनसाधारण अवगति करिबा प्रक्रिया सप्तदश शताब्दी रे आरंभ हैला। 1610 मसीहा बेलकु स्विस देशरू संवाद पृष्ठामान बाहरी थिला। 1620 मसीह भिएनारू 3 गोटी साप्ताहिक संवाद पृष्ठा बाहरी थिला। प्रथम फरासी संवाद पत्र गैजेट नाम 1631 रे प्रकाशित हैला। कार्डिनाल रिचलिउ गैजेट रो मुख्य पृष्ठपोषक थिले। 1665 मसीहा बेलकु ऑक्सफोर्ड गैजेट प्रकाश पाइला। 1690 मसीहा बेलकु बोधहुए अमेरिकार प्रथम संवादपत्र पब्लिक अकरेन्सेस बोस्टन रु बेंजामिन हरिस नामक जैनिक पुस्तक प्रकाशक उद्यम प्रकाश पाइथिला। साधारणतः सप्तदश शतक गैजेट, संवाद पृष्ठा, संवाद पुस्तक, साप्ताहिक संवाद एहीपरि नाम संवाद मान लोकलोचन को आसीथिला। किंतु संवाद पत्र बा न्यूज पेपर नामटी 1670 मसीहा परवर्ती समय व्यवहार करा जायछि। सप्तदश शताब्दी रे भारत रे कौनसी संवाद पत्र प्रकाशित होई नथिला। भारत रे संवाद संग्रह विधि खूब प्राचीन, जहाँकि मु किछि समय पूर्वरु मध्य कहूथिली जे राजा माने संवाद संग्रह करुथिले। मोगल शासक मानक समय रे प्रथम करी संवाद को लिपिबद्ध करी रखागला। सेमाने लिपिबद्ध करुथिले सत, किंतु जनसाधारण अवगति निमंते ताकू प्रकाशित करू नथिले। मोगल दरबार रो संवाद पांडुलिपि गुड़िक 1828 मसीह जेम्स टड को द्वारा संगृहित होई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफिस लंडन रे रही अछि। इंग्रेज शासन काल रे ही भारत रे प्रथम करी संवाद पत्र प्रकाश करिवार परिकल्पना करागला। जेम्स ऑगस्टस हिकी नामक जने असंतुष्ट इंग्रेज कर्मचारी 1780 मसीह भारतर प्रथम संवाद पत्र बेंगल गैजेट प्रकाश करथिले। बेंगल गैजेट संवाद पत्रटी सप्ताह रे थोरे प्रकाशित हेउथिला। 1780 मसीह इंडिया गैजेट नाम आउ एक संवाद पत्र मेसिंग और रीड को संपादन रे प्रकाशित होइथिला। 1784 मसीह कलिकता गैजेट प्रकाशित होइथिला। 19 शतक भारतीय भाषा मानकर संवाद पत्रर विकास होइअछि। साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, शिक्षा प्रभृति विभिन्न विषयक पत्र पत्रिका एही शतक व्यापक परिमाण रे प्रकाशित होइअछि। तो एई तो गला भारत रे पत्र पत्रिकार स्थिति संपर्कीय कथा। एबे आमे आसीबा ओडिशा रे किभली भाबे पत्र पत्रिकार अयमारंभ हैला। 1836 मसीह इंग्लैंड रे पाद्री मानक एक सभा प्रस्ताव गृहीत हैला जे ओडिशा रे एक प्रिंटिंग प्रेस रो बा मुद्रण यंत्र आवश्यकता रही अछि। सही मुद्रणालय प्रतिष्ठार मुख्य दायित्व दिगला रेभरेंड सटन को, एवं सेथिरे तांकु रेभरेंड लेसी साहाय्य करिवे बोली कहगला। पाद्री मानक मुख्य उद्देश्य थिला बाइबल को ओडिया भाषा रे अनुवाद करी एठारे ओडिशा रे प्रकाशित करिवे, एवं जहा द्वारा तांको बाइबल बा तांको धर्मर प्रचार प्रसार होई पारिबो। फलरे 1837 ख्रीष्टाब्द रे कटक रे मिशन प्रेस प्रतिष्ठित हैला। ओडिशा रे बा ओडिया साहित्य जगत रे नवजागरण आनिबारे सही मिशन प्रेस मुद्रणालयर विशेष भूमिका रहिथिला।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ସେହି ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ରୁ 1849 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ପତ୍ରିକାର ନାମ ଥିଲା ଜ୍ଞାନାରୁଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାରୁଣ ପତ୍ରିକା ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସି ଲେସି। 1856 ମସିହାରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେସିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ହିଁ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନାମକ ଆଉ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲିଟରେଚର ସୋସାଇଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 1861ରେ ଅରୁଣୋଦୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରକାଶନ ହେବା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1864 ମସିହାରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1868 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ। 1873 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଜମିଦାର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଦେ ପ୍ରେସ୍ ଓ ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1873 ମସିହାରେ ହିଁ କଟକରେ ଜମିଦାର କାଳୀପଦ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପେଟ୍ରିଅଟ୍ ବା ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। 1874 ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଯନ୍ତ୍ରାଳୟ। 1885 ମସିହାରେ ବାମଣ୍ଡାରେ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବାମଣ୍ଡା ପ୍ରେସ୍ ବା ସୁଢଳ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ବହନକାରୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା 1866 ମସିହାରେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଉଭୟ ସମ୍ବାଦ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀରେ ଗଠିତ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର କଳେବର। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ମୁଦ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଓ ବୋଧଦାୟିନୀ। ଉଭୟର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା କଟକରୁ ଏବଂ ଭାଷା ବିଲୋପ ଜନିତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। 1873 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶରେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କଟକରୁ 1873 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ପତ୍ରିକା। 1877ରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଯାହାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ଉକ୍ତ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1885ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବସମ୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ନବସମ୍ବାଦ ପୁଣି 1888 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତରୁଣ କବିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଏହି ପତ୍ରିକାଟି 1913 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1889 ମସିହାରେ ବାମଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ଦାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପତ୍ରିକା ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଚାଲିଥିଲା। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବାରିପଦାରୁ 1891ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକା। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ଆୟୁକାଳ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଯଥାକ୍ରମେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ,
बा भंज साहित्य एवं राधानाथ साहित्य मध्य जो विवाद सृष्टि होता से विवादीय परिस्थिति रे 1893 मसीह कटकरू प्रकाशित होता एक पत्रिका जार नाम थिला इंद्रधनु एवं बामंडारू आत्मप्रकाश करथिला सही समय रे बिजुली पत्रिका। सही समय रे तत्कालीन विवाद को नहीं बिजुली एवं इंद्रधनु मध्य कली एवं विवाद लगी रही। इंद्रधनु प्राचीन साहित्य व भंज साहित्यर समर्थक थिबा बेले बिजुली पत्रिका समर्थन देउथिला राधानाथ साहित्य को। से जहाँ भी हेउ साहित्य समालोचना क्षेत्र में ए दुई पत्रिकार भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। स्वाधीनता पूर्ववर्ती कालर सर्वश्रेष्ठ साहित्य पत्रिका भाव में मान्यता मिली थाए उत्कल साहित्य पत्रिका को, जहाँ 1897 मसीह कटकरू आत्मप्रकाश करिथिला एवं ताहार सुयोग्य संपादक थिले विश्वनाथ कर। एही पत्रिकार मुद्रण दायित्व बहन करथिले श्रीजुक्त कृष्णचंद्र चौधरी। दीर्घ 38 वर्ष धरी 1934 मसीहा पर्यंत विश्वनाथ कर ही उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादना दायित्व रे रहिथिले। आधुनिक ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठा दिगरे उत्कल साहित्य पत्रिकार भूमिका अद्वितीय एवं बेस गुरुत्वपूर्ण थिला। विश्वनाथ करଙ୍କ मृत्यु पर 1953 मसीह सुनंद कर यार संपादना दायित्व नहीं। तार किछि परवर्ती समय रे 1973 मसीह ज्ञानेन्द्र वर्मा यही दायित्व नहीं। यह सत्वे यही पत्रिका आ बेसी दिन तिष्ठि पारि नथिला। आधुनिक ओडिया प्रबंध और समालोचनार क्षेत्र प्रस्तुति दिगरे उत्कल साहित्यर भूमिका थिला बेस गुरुत्वपूर्ण। विश्वनाथ करଙ୍କ उत्कल साहित्यर उन्नति, मृत्युंजय रथଙ୍କ ओडिया भाषार मूल और ब्रह्मज्ञ मधुसूदन, फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କ उत्कल भाषार भूत और भविष्यत, गोपाल चंद्र प्रहराजଙ୍କ उत्कल साहित्यर आधुनिक गति, गोपीनाथ नंदଙ୍କ सारला महाभारतर समालोचना, श्याम सुंदर राजगुरुଙ୍କ शूद्रमुनि सारला दास, दीनकृष्ण दास, बलराम दास और धनंजय भंज प्रभृति, सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ उत्कल बौद्ध धर्मर प्रभाव, चिंतामणि आचार्यଙ୍କ प्राचीन भारतर ऐतिहासिक उपादान इत्यादि उच्चकोटीर सृष्टि संभार एही पत्रिकार स्थानित होइथिला। केवल सेतिकी नुहे, एथिरे प्रकाशित होइथिला धारावाहिक भाव में फकीर मोहन को आत्मजीवनी चरित एवं यह सहित जलंधर देवंक डायरीर कियदंश, शशिभूषण रायंक चिकिटीरे 4 दिन, शैलबाला दासंक बिलात प्रवास प्रभृति केतोटी उल्लेखयोग्य भ्रमण कहानी। फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କ 6 माण 8 गुंठ ठारू आरंभ करी प्रत्येकटी क्षुद्र गल्प को स्थानित करिवार सुजोग प्रदान करिथिला उत्कल साहित्य पत्रिका। एहा व्यतीत राधानाथଙ୍କ दरबार, पद्मचरण पट्टनायकଙ୍କ धौली पहाड़, खोरधा प्रथम दर्शने, गोपाल चंद्र प्रहराजଙ୍କ रम्य रचना दुनियार हालचाल प्रभृति अनेक उपादेय साहित्य सृष्टिर एंतुड़ीशाल थिला एही उत्कल साहित्य पत्रिका। सही समय रे प्रकाशित होइथिबा अन्य केतोटी पत्रिका मध्य रही उत्कल शुभंकरी, उत्कल पुत्र, विदेशी, धर्मबोधिनी, कोहिनूर, पुरुषोत्तम दर्पण, आशा, पुरुषोत्तम पत्रिका, तारका, सेवक, संस्कारक, प्रदीप, भक्तितत्व, ब्राह्म, उत्कल बंधु, प्रभाती तारा, गंजाम ओडिया विनोदिनी, आलोचना इत्यादि। तापरे 20 शताब्दी रे ओडिया पत्र पत्रिका विशेष भाव में विकसित होइथिला। तेबे एही वीडियो रे मु एतिकी ही कहबी। एहा थिला 19 शताब्दी ओडिया पत्र पत्रिका उपरे किछि धारणा। तेबे स्वाधीनता पूर्ववर्ती पत्र पत्रिकार द्वितीय भाग वीडियो नहीं मु खूब शीघ्र आसीबी। सेठारे आमे आलोचना करिबा 20 शताब्दी पत्र पत्रिका गुड़िक उपरे। तेबे आपण मानकु अनुरोध, महानाम साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करंतु, एही वीडियो को अधिकरू अधिक शेयर करंतु। समस्त छात्र छात्री तथा साहित्य प्रेमी पाखरे महानाम साहित्य चैनल पहुंची जिबा दरकार।